निरुष्यो तव मायया भ्रमममीश्वगत्यवृषं त्वयि सुधिय अभवे ददति भावमनुप्रभम् कथमनो वर्ततं भवभयं तव यद्भ्रुकुटी सृजति सृहुन्त्रिनेमीर भवच्चरणेषु भयं सृजति मुहुस्त्रिनेमीर भवच्चरणेषु भयम्। विवेक माने आपणकर भजन करती विवेक मानकर चिंतन आपण प्रति धावित होता है। ये वैष्णव मत स्थापन कर श्लोक रे पूर्व पूर्व श्लोक विभिन्न प्रकार मत कहते से सब तापेक्षा उत्कृष्ट हो उत्कर्षता हो तार दोष दर्शन करें तो उत्कर्ष हो वैष्णव मत। कहते हे प्रभु विष्णु पुराण मात्र कहते हजार हजार जन्म जो भ्रमण करी मो प्राक्तन कर्मर विपाक भ्रमण करी किंतु जन्मे जन्मे जमी आपण दृढ़ रूपे अच्युत भक्ति लाभ करी मोर कर्मर विपाक अनुसार मत जो जन्म हो किंतु एति कृपा करंतु प्रभु आपण प्रति मोर जमी अच्युत भक्ति हो अच्युत हेनी अविचलित भक्ति हम यही कृपा करंतु। प्रश्न उठिते जदि जार ज्ञानर अभाव अच्छी तत्पदार्थ विषय रे जार संसार देश नहीं से मान के संसार नाश हुए ना। कहले तत्पदार्थ विषय जार ज्ञान अभाव भगवान के विषय तत्मान भगवान आपण विषय जार ज्ञान अभाव अच्छी गोटे पटे भगवान आपण विषय ज्ञान अभाव अन्य पते संसार प्रति वितृष्णा वैराग्य देश जार थी सी केवल संसार तार नष्ट हेनी महाराज हम कि भगवान प्रति तत्वस्तु प्रति संपूर्ण ज्ञान रूढ़ हो संसार प्रति देश भाव वितृष्ण हवास्तु ताहले जड़े संसार उद्धार हम कि संसार प्रति देश न संसार को भल पाऊ एपटे भगवत संबंधी किसी ज्ञान न तार तो संसार ही नष्ट हेनी से कहते अरे महाराज आपण को दास्य आरंभ दशा ही संसार चली जाए जदि किए भजन आरंभ कला आपण सेवार निजुक्त है से संसार बंधन नष्ट है हरि सेवार महत्व ये अपनार दास्य आरंभ दशारे ही संसार चली जाए किंतु निष्काम हेतु भजन धन्यवस्त से माने सांसारिक अभिमान कर महात्मा माने भजन जो धन्यता आसे ना से धन्यता वश तो महात्मा माने महापुरुष माने
ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତମାନେ ଏମାନେ ଦୈନ୍ୟତାବଶତଃ ନିଜକୁ ସଂସାରୀ ବୋଲି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଦାସ୍ୟତା ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସମୟରେ ସଂସାର ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ये जो संसार जो जन्म मरणादि भय अच्छी, जन्म मरणादि लक्षण भय, से लोक मानकर ये जन्म मरणादि भय मन भितर सृष्टि हुए जो माने आपणकर भजन करना महाराज, आपण चरण शरणागति जो होना से मन भितर संसार भय आसे, भय सृष्टि हुए। कहीं भगवान आपण ही कहते जो व्यक्ति एक बार मते तुम्हाते प्रपन्न हैलाम ए प्रकार प्रार्थना करे ताके सर्वदा अभय दान करी, यही आमार मत व्रत। ये ठाकुर जी कहते जे थरे मात्र कह हे प्रभु मु तमर हो गली, बास मु तमर शरणागत हो गली, ताहले ताको आपण सब अभय प्रदान करती। सकृदेव प्रपन्न यस्तस्मीति च जाचते सर्वदा ददामि तस्मै, सर्वदा अभयं तस्मै, सर्वदा ददामि तस्मै अभयं ना कौन सर्वदा अभयं तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम, मुझे सब अभय प्रदान करे, एटा हूँ मोर व्रत। सकृदेव प्रपन्न यस्तवास्मीति च जाचते, थरे मात्र जे शरणागत हो आ कोई प्रभु मु तमरी शरण तमरी होगली, तम पाखरे शरणागत होगली। भगवान ताको बारंबार सब अभय प्रदान करेंगे। ब्रजर रसिक संतान कहते तेरी चौखट तक प्रभु मेरा न था, मेरी बिगड़ बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट तक, तेरा अगणा मान तो मंदिर पंत, तेरी चौखट तक मेरे आना है, ये मोर काम थिला तोर तो पाख आसवार, मु आसला पर बाकी सब काम तोरी काम प्रभु, तू मत किमती रखू ना, बिगिड़ी बनाना तेरा काम है। माने आम कहला जी शरणागति आसीज आसवा दायित्व तार, घर छाड़िकी बा सब त्याग कर भगवान पाक आसवा दायित्व तार, निजर बुद्धि विवेक विचार करी आसला पर ता दायित्व से ठाकुर जी नौ, आमर किए नौ कि आम दायित्व से नौ। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सरकार कर ना से किए कर से ही दायित्व नहीं, कहना भगवान तो व्रत तांकर एक संकल्प जे शरणागत हो बढ़िया पॉलिसी खाली शरणागत हो सब दायित्व से नहीं, आपको अनुभव करिया दरकार है। जार जी पर अनुभव हो तार भजन से परिपक्वता बुझा पड़ो, भजन रे तार से परिपक्वता से प्रकार शरणागत बुझा पड़ो। जार अनुभव होगा भगवान मो सब किसी कर, से ही मोर रक्षा करता, से ही मोर सब किसी पालन करता, से ही पोषण करता, ये अनुभव जार जी परिमाण हो से अनुपात रे भजन रे अग्रसर कर बुझा पड़ो ता चिंतनटा। आज निजर पुरुषार्थ पर भरोसा रखीदी, बुद्धि बल विचार धन रूप बा जहाँ कि चतुरता शरणागतर अभाव से
ଶରଣାଗତ ହେଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିଲେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହେଲି। ଶରଣାଗତି ମାନେ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି, 6 ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତି। ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶରଣ ହେଇଗଲି କହିଲେ ହେବ ନା କ'ଣ? ତାର କ୍ରିୟାଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେ କ୍ରିୟମାନ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନା। ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଜନର ପ୍ରତିକୂଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ରଖି କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ, ଧନ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଗପତୃତ୍ୱ ବରଣ, ଧନ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମନିବେଦନ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ମୋଡ଼ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ଯଦି ହେବ, ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଭଜନର ଅନୁକୂଳ କୁଡ଼ା ଜାଣିନଥିବ, ପ୍ରତିକୂଳ କୁଡ଼ା ଜାଣିନଥିବ, ଛାଡ଼ିବ କୁଡ଼ା ଧରିବ କୁଡ଼ା ଜାଣିନଥିବ, ଧନ୍ୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଅହମିକାର ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବରଣ କରୁନଥିବେ, ସିଏ ମୋର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା। କେତେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଯୋଡ଼ି ଗଲେ ରହିବି, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ରହିଲେ ଘରେ ବି ରହିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନଙ୍କର ବିଚାର ହିଁ ନାହିଁ, ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଭାବନା ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନାହିଁ। ଏଇ କ'ଣ ଶୁଣୁଛ ନା ଢୁଳୁଛ? ନିଦ ଧୋଇକି ଆସ। ଦିନେ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସଟା କଲେ ଏଇଟା ତାର ଫଳ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ମୁଁ ଅଭୟ ଦାନ କରି, ଏହା ହିଁ ମୋର ବ୍ରତ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରତଟାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଆମେ ପାଳନ ଧରିବା କଥା। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ, ସଂସାର ଲୋକମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଳନ କରନ୍ତିନି। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରତ ହିଁ ବ୍ରତ, ତାଙ୍କ ନିୟମ ଏଇଟା। ଯିଏ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ରାସ୍ତା। ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଏ କହିବ କି? ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଚାଲେ। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୁଣମୟୀ ଦୈବୀ ଆମର ମାୟା ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ ନା। এই ଗୁଣମୟୀ ଦୈବୀ আমার ମାୟା ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ ନା। ଆଗକୁ କାଟି ହେବନି। ଦେବୀସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତୟା। ଯେଉଁମାନେ ଆମତେ ଶରଣାଗତ ହଏ ତାହାରେ এই ମାୟାକୁ ତରିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟାକୁ ପାରି ହେଇଯାନ୍ତି। ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାଂ ଏତାଂ ତରନ୍ତି ତେ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଶରଣାଗତ ଅଭାବ ଥିବ ହେଲେ ମାୟା ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କାହିଁକିନା ଗୁଣମୟୀ ଦୈବୀ କୁହାଗଲା। ଗୁଣମୟୀ ମାୟା ସତ୍ୟ ରଜତମ ଗୁଣ, ଦୈବୀ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ଏଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ମାୟା କୁହାଗଲା। ଏ ମାୟାର କାମ କ'ଣ? ବିସ୍ମୃତି କରାଇବ, ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ଇଏ ମାୟାର କାମ ହେଉଛି ସେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ, ସିଏ ରଖିବନି। ସିଏ କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛପଟେ ଥାଏ, ସାମ୍ନାରେ ଥାଏନି, ସେ ରୁହେନି। ସିଏ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ, ବିଲଜ୍ଜମାନ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜା ପଛପଟେ ରୁହେ। ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସାମ୍ନାରେ କିଏ ରହିଲା? ମାୟା ରହିବ। ଭଗବାନ ପଛପଟେ ମାୟା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନକୁ ବାହାର କରିଦେବ ମାୟାଟା ସାମ୍ନା ଆସିବ। ଏଇଟା ଲଜିକ୍, ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାୟା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ରାୟରାମାନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ବିରଳ ମହାତ୍ମା, ନା କ'ଣ? ରାୟରାମାନନ୍ଦୀ ସରକାର ବିରଳ ମହାତ୍ମା। ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସିଏ ଅଙ୍ଗ ସେବା କରୁଥିଲେ।
कि चिंतन कौन थिला द्वितीय विकल्प नहीं तांकर जगत के विकल्प आ किसी ना जगत का तांकर कहीं ना भगवान पर शरणागत जे शरणागत होती किसी असुविधा ना शरणागत मानसिक स्तर हवा दरकार मायार स्वरूप खाली स्त्री नुहे माया को स्त्री तो कह प्रमुख स्वरूपटा माया टंका भी गोटे माया बुझल ना वस्तु भी कपड़ा भी गोटे माया कौपिंडा भी माया रमण चाचा ये देखा ना कौपिन पर झगड़ा कले दल दास कौपिन पर सब ब्रह्मचारी दला झगड़ा करते किंतु प्रमाण देखेदेले कौन जनक महाराज जगन्नाथ महाराज पूरा जलीगला सब राजद्वार अंतपुर सब जलीगला तथापि से कथार विच्युत हेनी पूरा चिंतन के जन अच्छे चिंतनटा बड़ दरकार बड़ा कथा जान टपिड़ा जान जानी ना हाँ कथा कहते परा ब्रह्म विद्या उपर दत्तात्रेय कथा करते मिथिलानगर रे जनक जी कथा शुणा जाते आश्रम में बहुत ब्रह्मचारी शिष्य अच्छा एमान मन भितर सब गुरुदेव आम सब त्यागी शिष्य सब सब घर द्वारा छाड़ी से आश्रम में अच्छु आम कथा कहना से रजाड़ को अपेक्षा कर संसार कर आसले ये सी न आसले कथा कहते ये सी आसले कथा कहते कहीं ये जानते से कुछ स्थिति अच्छा अरे जगत जननी जानकी जी पिता मान साधारण ना मर्यादा पुस्तक भगवान रामचंद्र के ससुर मान बापा मान ससुर कम बड़ कथा ना एमान विचार एमती गोटे सी आसले कथा आरंभ करिए भितर मन सब लगला धीरे 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 शेष लीला कले गुरुदेव भगवत इच्छा दिने कथा आरंभ हो जनक जी आसला कथा आरंभ कले ये शिष्य मान सब गुमरु गुमरु होते माने भितर भितर गुरु 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 कि कही पार नुले बाबा महाराज को ये जानीदे मन भर गोटे अभिमान आसी शेष लीला कले कथा आरंभ चलती ये समय आसिगले किए आसला गोटे लोक गोटे दौड़ी 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 घोड़ार आसला महाराज जी सर्वनाश हो गया कौन है पार्टी कर कौन है ना निया लगला राज्य रे निया लगला तो हो तू जा ये गुरुदेव साइलेंट हेले जनक जी कहते अरे गुरुदेव बोलिए ना रुकावट क्यों कथा कहतु से कथा आरंभ कले तार किस समय पर आउ जन आसला पूरा दौड़ी घोड़ार आस महाराज पूरा राज अंतपुर न्याय प्रवेश कला अंतपुर भर प्रवेश कलानी से कहले गुरुदेव पूरा देखले किसी ये पूरा विचलित ना यार अनुरोध कर हाथ जोड़ी कहले गुरुदेव आप कथा शुरुआत कीजिए ना कथा कहते आप बंद कहीं कले तापर आज आसिक कहते महाराज जी पूरा सब जली रात सारकार पूरा आप अंदर महल भीतर से प्रवेश कलानी ये तो थे हाथ जोड़ी अनुरोध कहते गुरुदेव कथा बंद कर किसी कहना जा बोली कहना रो बोली कहना कहले महाराज आप कथा बंद मत कीजिए आप कीजिए ना शिष्य मान सब देखुं कौन है यही आउ जन आसला महाराज अग्नि बर्तन आप जंगल भर पशे आप आश्रम अभिमुख आसलानी जी शिष्य थे सब दौड़े सब क्या कौपिंज सुखे बाहर आगे किसी ना त्यागी तो पूरा ना पूरा कौपिन आगे संबल नाला सब कौपिंज सब सतर कर रखी सब आसिले तापर कथा आरंभ है गुरुदेव पचारे अच्छा जनक जी आप एक राजा है राजा का कर्तव्य प्रजा का रक्षा करना
तापर कहले तुम अंदर महल अग्नि प्रवेश कला राजा अंतपुर रे केते संपत्ति सब नष्ट होती अपन गलेनि कहीं ये कहले देखिए गुरुदेव आज ही रक्षा कलंद से काली नष्ट होता अगर आज भी मैं सही सलाम से रखूँ तो नष्ट तो होब ना दिन दिने जदि भगवत इच्छा से अग्नि प्रवेश होता मोर सामर्थ्य नहीं रखा किंतु जदि मु जाई आपण जो अमूल्य कथा ना जो जीवन को जन्म जन्मांतर दुख को निराशन करदो जन्म जन्मांतर ताप त्रिताप जो क्लेश सब नष्ट करदो ये जो संसार निवर्तक जो कथा ये कथारू वंचित होते महाराज ये कथारू वंचित होती भले मुझे अग्नि की निर्वापित कर पारि किंतु आप कथारू वंचित मुझे मरी जाती बुड़ी जाते जीवन सारा पे मुझे जड़ी था ये कथा जन्म जन्मांतर ताप को अग्नि को निर्वापित करुच्ची ये साधारण अग्नि पुड़े पुड़ू मारा संसार कहले जनक जी तापर गुरुदेव चाहिए तो मादर की आवाज सब एक राजा है सब कुछ था उनका पास सब कुछ है सब कुछ जल सब जली चारका रही गला तो था सी गले तुम खाली गोटे कौ पिंड था दौड़ कथा छाड़ी और कौच बाबा कहीं अपेक्षा कर जनक जी की पाई ये कथार अधिकारी है हरि कथार अधिकारी है अधिकारी दरकार ना कथार महत्व बुझा दरकार ना ये प्रकार जो मान चिंतन थाए ना से किसी असुविधा नहीं कौन सी असुविधा नहीं चिंतन रहा दरकार भगवत चिंतन भगवान कथा प्रति को जो मूर्ति हरि जो दिन हरि कथार वंचित हो जाए से दिन आम दुर्दिन ना कौन मेघाच्छन्न दिन को दुर्दिन कह जाए हरि कथार वंचित दिन आम दुर्दिन सकाଳେ कथा को न आसला आम लीलावती माताजी कहते आज दुर्दिन दुर्दिन है कौन कर शरणागत है तारे माया की तरिया जाए भावार्थ यही वैष्णव गणकर अन्यवादी गणकर न्याय परमत खंडन और निज मत स्थापन अतिशय आग्रह ना वैष्णव आउट लक्षण होची अन्य मत को खंडन कर निज मत को स्थापन करिया श्रेष्ठ बोली यहाँ वैष्णव को मत नहीं ये प्रकार विचार करते ना कौन रूप गोस्वाई पादंकर भूल देखेले तथा से शांत स्वीकार करदे जी गोस्वाई पाद सही पारे अवश्य अलग कथा कि से स्वीकार करदे भट्ट जी आसते देखले दक्षिण भारत तापर कहले अरे आम सब वैष्णव माने झगड़ा कहीं ये जुक्ति तोर को कहीं जा समय नष्ट से बरबाद आम भजनटा बड़ सी जन कहले कहते से कौन अच्छी ये मस्त अन्यवादी अनुवाद हाँ जोटी आमर समाज रे जो आलोकपात करियो जो द्वारा जगतर कल्याण हम से सिद्धांत उपस्थापन करिया दरकार विद्युत सभा बस किसी गोटे जो कथार निष्कर्ष बाहर तापर समाज अपेक्षा करवर्तन हाँ से निजर स्थापन कर प्रभुपाद पूरा ब्राह्मण वैष्णव गोटे बाली घाई सभा कराला स्थापना कले सी श्रेष्ठ प्रकृति हरिभजन जो कर वर्णाश्रम धर्म माने श्रेष्ठ माना ना किंतु हरिभजन होची आत्मार अन्य परिचय सब शरीर हरिभजन जे करे सी वैष्णव से सब श्रेष्ठ स्थापना कले से छेड़ी निवृत्त रहा हेनी से अन्य मान सहित किए गोटे कौन आई कहीदेला ता सहित जुक्तिचर कर समय बर्बाद हो जाए भावार्थ ही वैष्णवगण हाँ
ତାହାଦେହରେ ଅତିଶୟ ଆଗ୍ରହ ଆପଣାର ଭଜନେ ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାହାନ୍ତିନି, ନିଜ ମତ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। କେତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁ ଦେଖି ଆମ ସାଥିରେ କିଏ ଯୁକ୍ତି କରିବ କହୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି। କେତେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ସେମାନଙ୍କର, ଲିଟିଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ସର୍ପରି ଫରପ୍ରାହିତ ଅଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଥିବ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନେ କରୁଥିବେ। ଆସ ମୋ ସହିତ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତି କରିବ। ବୈଷ୍ଣବ ଭଜନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମାନେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଝାମେଲାରେ ପଶନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କ ଅତିଶୟ ଆଗ୍ରହ ନିଜ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନରେ, ତାହାତେ କାହାର ବିସମ୍ବାଦ ନାହିଁ, ଏଇ ମତେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ସାର। କାହା ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିସମ୍ବାଦ କରନ୍ତି, ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସାର। କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବନି, ନିଜ ନିଜର ଭଜନରେ ରହିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅପରାଧ ସେ ଗୋଟେ। ଲାଗିଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁ ଝଗଡ଼ା କରି ଲାଗିଯାଏ, ଯୁକ୍ତି ଯାକ ଜୋରଦାର ହେଇଯାଏ। ମାନେ ହାତାହାତି ବି ହେଇଯାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। କ'ଣ ମିଳିବ ଜାଣେ ହାତ ହେଇଯାନ୍ତି ପୁରା ଲାଗିଯିବେ। ଦୁଇଟା ନନା ଯଦି ଜୁଟିଥିବେ ନା ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ଗୋଟେ, ଓ ସେମାନେ ଭାବ ଛାଡ଼ିବେନି। ଦେଖିଛ ନା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଇଟିଂ? ଆଉ ଲୋକ ଯାକ ବଇଥିବେ ଅନଉଥିବେ, ଖାଲି ଯାହା ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାକ ଅଭ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରପନ୍ତ୍ର କହୁଥିବେ, ଲାଗିଯାଉଥିବେ ପୁରା ତର୍କ ଯୁକ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। କହିଲେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଗୁଣଲୀଳା ମହାসমୁଦ୍ର ଆପନାତେ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାମ ଆଦି ସ୍ୱରୂପେ ଉପାସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଜେଦେରକେ ଉପାସକ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ମତ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସାର। ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ମହାসমୁଦ୍ର ଆପନାତେ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ସବୁ ବିଚିତ୍ର, ଏ ଗୋଟେ ମହାসমୁଦ୍ର ସବୁ ଅନନ୍ତ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ଉପାସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, କୃଷ୍ଣ ରାମକୁ ଉପାସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ସେବକ ଉପାସକ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ମତ। ୟା ହିଁ ତାଦେ ତତ୍ ପଦାର୍ଥ ଓ ତଂ ପଦାର୍ଥ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ତଂ ପଦାର୍ଥ ତତ୍ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ତ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇବା? ସଂସାର ତ ନଷ୍ଟ ହେବନି ତାଙ୍କର। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସଂସାର ଦଶା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଠି କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବିଚାର ତତ୍ ପଦାର୍ଥ ତଂ ପଦାର୍ଥ ଉଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ଉଭୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଉପାସ୍ୟ ଉପାସକ ବିଚାର ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଉପାସ୍ୟ କିଏ, କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା, ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ପରମ ଉପାସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ନା କ'ଣ? ଏଥିରେ ମଧୁସୂଦନ ପାଦ କହିଲେ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଜାଣିନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିମପି ତତ୍ତ୍ୱଂ ମହଂ ନ ଜାନେ। ସିଂହ ଉପାସ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ।
ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମାନ ଜୀବଗଣ ଅତଏବ ତାହା ହଇତେ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଅଭିନ୍ନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବା ଉପଦେଶ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମାନ ଜୀବଗଣ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କିରଣବତ୍ତା ଅନୁଭୂତି ଜୀବମାନେ। ସମାନ ଜୀବଗଣ ଅତଏବ ତାହା ହଇତେ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଅଭିନ୍ନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବା ଉପଦେଶ ଅଛି। ଭଗବାନ ସେ ତାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଅଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଭେଦ ଅଛି, ଅଭେଦ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କିରଣ ସହିତ ସେ ବି ସମାନ କୁହାଯାଏ। ସେ ବି ଅଗ୍ନି କଣିକା, ଇଏ ବି ଅଗ୍ନି କଣିକା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଅଂଶ। ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଣାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭେଦତା ଅଛି, ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭେଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଆମେ। ବା ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ, ବୃହତରୁ ବୃହତ। ସୂକ୍ଷ୍ମାଣାମ ଅପି ଅହଂ ଜୀବଃ ଭଗବତ ଉକ୍ତେ। କହିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଆମେ। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଅଣୁ ପରିମାଣ ଚିତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। ଚିତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାଣିବେ। ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ ଅଣୁ ପରିମାଣ, ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଅଣୁ ପରିମାଣ କୁହାଗଲା। କେଶାଗ୍ରର ସହସ୍ର ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅଣୁ ପରିମାଣ କୁହାଗଲା। ଅଣୁ ପରିମାଣ, ଅଣୁ ଭଳିଆ ତାକୁ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ତାଙ୍କୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଆମେ କହିଲେ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଜୀବ କି? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚିତ୍କଣ କୃଷ୍ଣ, ଚିତ୍କଣ ଜୀବକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ମୟ ଭାସ୍କର। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ, ଜୀବ ହେଉଛି ଚିତ୍କଣ ସଦୃଶ, ତାଙ୍କର ରଶ୍ମି ସଦୃଶ, ଉଭୟ ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ଆକୁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଜୀବାତ୍ମା ସେ ଭଗବାନ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ତ ଅଣୁ ପରିମାଣ ଏସବୁ। ଯାହାତେ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚବିଧ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି। ଆର ସ୍ୱରୂପଟା କେମିତି? କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗକେ ଶତଭାଗ କରିବା, ଏକ ଭାଗକେ ପୁନରାୟ ଶତଭାଗ କଳ୍ପନା କଲେ ଏହି ରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବେ। କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ 100 ଭାଗ କରିବ, ତାର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଆଉ ଥରେ 100 ଭାଗ କରିବ, ମାନେ କେତେ ହେଲା? 10,000 ଭାଗ। 10,000 ଭାଗ କର। କେଶାଗ୍ରର 100 × 100, 4ଟା ଶୂନ, 10,000। କେଶାଗ୍ରର 10,000 ଭାଗ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଭାବ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ ଦେଖିବା। କହିଲେ ବାଳାଗ୍ର ଶତଭାଗସ୍ୟ ଶତଧା କଲ୍ପିତସ୍ୟ ଚ।
ଭାଗ ଜୀବ ସ ବିଜ୍ଞ ଇତି। ବାଳାଗ୍ର ଶତଭାଗ ସେ ଶତଧା କଳ୍ପିତ। ଏତିକି ଟିକେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି, କ'ଣ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବାହାରିନି ତା ପାଇଁ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତା ପାୱାର କେତେ ଦେଖ ନା କ'ଣ, ତାର କେତେ ପାୱାର ଯେ କ'ଣ ନ କରୁଛି, କେତେ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଉଛି, କ'ଣ ସାରା ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଟିକିରେ ଶକ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ତାର, କେତେ ବ୍ରେନ୍ ତା ଶକ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ନା, ଏଇ ଶକ୍ତି ଯିଏ ପରମାଣୁ ଜଗତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିତି ଶକ୍ତି ଧରେ ଜାନେ ଜାନେ। ଯାହାତେ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚତ ପ୍ରବିଷ୍ଟ, ଏକ କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କୁହାଗଲା। ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଆକୁ ଜୀବ କୁହାଯିବ। ଏଇ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏଇ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବା ଅସମାନ, ଭେଦ ବା ଅଭେଦ ନା କ'ଣ। ଏଇ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି କେଶାଗ୍ରର 10,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସ୍ୱରୂପଟା। କହିଲେ ତୀରେର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଦେଖାଯାଏ। ତୀରେର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ତୀରେର ଅଗ୍ରଭାଗ ପୁରା ମୁନିଆ, ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ ତୀରେର ଅଗ୍ରଭାଗ। କହିଲେ ବାଳାଗ୍ର ଶତଭାଗ ସେ ଶତତା କଳ୍ପିତ ସେ च ଭାଗ୍ୟ ଜୀବ ଆରାଗ୍ର ମାତ୍ର ହ୍ୟବରୋପି ଦୃଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତିଭ୍ୟଶ୍ଚ ତେଷାଂ ପରମାଣୁ ପରିମାଣତ୍ୱମ୍ ଏବ ତଦପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତିମତ୍ୱଂ ତୁ ଜଟିତସ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି। କହିଲେ ତୀରର ଅଗ୍ରଭାଗ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଦେଖାଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତି ସମୂହ ଜୀବ ସମୂହର ପରମାଣୁ ପରିମାଣ ହିଁ ବୋଲିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ପରିମାଣ, ଗୋଟେ ପରମାଣୁ, ଅଣୁ ପରେ ପରମାଣୁ ନା କ'ଣ, ପ୍ରୋଟନ୍, ଆଟମ୍, ପରମାଣୁ ପରିମାଣ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ବ୍ୟାପୀ ତାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏତେ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତିର ସାରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ଯେତେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ବୋଲି ଶରୀରଟା ପୁରା କ୍ରିୟମାଣ ହେଉଛି ନା, ଶରୀରଟା ସେଥିପାଇଁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି, ସାରା ଶରୀରରେ ତାର ଶକ୍ତି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଯା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା, ସବୁ ଯା ତଳରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଶିରା ଅଛି, ପ୍ରଶିରା ଅଛି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି, ସେ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଚାଲିଛି। ସବୁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ନଥିଲେ ଏସବୁ କିଛି କାମ ଦେବନି। କହିଲେ ଯେପରି ମହାମଣି ଓ ମହୋଷଧ ଖଣ୍ଡ ଗାଲାଏ ସମ୍ପୁଟ ଦିଆ ମସ୍ତକ ବା ବକ୍ଷେ ବାନ୍ଧିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ପୁଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତିମତ୍ୱ ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି କୁହାଗଲା ମହାମଣି ହଉ ବା ମହୋଷଧି ହଉ, ତାର ଖଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବ, ମହୋଷଧି ଯଦି ଗଳାରେ ଟିକେ ଖାଇବ ବା ମହାମଣିକି ମସ୍ତକ ବା ବକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିବ, ତାହେଲେ ଦେହ ପୁଷ୍ଟିକାରୀ ହେବ, ଦେହଟା ପୁଷ୍ଟି ହେବ। ସବୁ ସରା ଶରୀରଟା ସୁବିଧା ଦିଆଗଲାନି ତ ଗୋଟେ ବେକରେ ଧାରଣ କରିବ କି କଣ୍ଠରେ ତା ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଶରୀରଟା ପୁରା ପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ କଥା ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ।
ये भी शरीर सारा क्रिया करे। गोटे टिके औषध गलारे खाइब शरीर सारा क्रिया करछि। गोटे मणि बेकरे बांधिब बखरे बांधिब शरीरटा पूरा शीतल होछि बा जहाँ किछु पिंचना से स्फटिक से पिंच से मणि शरीर उपर तार प्रभाव पकाए। सेमती जीवा चेतन शक्ति से प्रकार सारा शरीर व्याप्त ही अच्छे से। स्वर्ग नरक नाना जनिते भ्रमण ताहादेर उपाधि अधीन हइया थाके जहाँ प्राण अधिक रणे दत्तात्रेय कहते कहले स्वर्ग नरक नाना जनिर भ्रमण सेमानकर उपाधि अधीन होता है। स्वर्ग नरक भूलছে नाना जनिरे रूढ़ उपाधि आसीगला शरीर परिचय आसीगला से उपाधि अधीनस्थ होगले से पुरुष जार सहित संसार प्राप्त हुए जीवेर बहुत नित्यत्व श्रुति प्रतिपाद्य होइछे। बहु नित्य गणग्र मध्य परम नित्य एक परमेश्वर बहु चेतन मध्य परम चेतन एक बहु भक्तगणकर जे वासना पूर्ण करती ए श्रुति समूह प्रतिपादित दत्तात्रेय भी कही उठी कथा नित्य नित्यानां चेतनस्य चेतनानां तापरे एकपि बहुना विद्याति कामान। बढ़िया श्लोक श्रुति वाक्यटा दत्तात्रेय कहते संसरते पमान की प्रकार संस्कृति होती तेषां बहुतं नित्यतं च नित्य नित्यानां चेतनस्य चेतनानां एक बहुनां च विद्याति कामान् इति श्रुत्या प्रतिपादितं समुदितानां तेषां भगवत तटस्थ शक्तित्वेनैकत्वं च ज्ञेयं ते च मेघोपमया अविद्या आवृतबद्ध जीवा एक अन्य भक्तिमज ज्ञानेन तदा वरण्य उन्मुक्त मुक्त जीवा। कहले ये प्रकार संसार प्राप्त होची समस्त श्रुतिर मिलित अर्थ जीव सब श्रुति मानकर गोटे अर्थ मिलित अर्थ जते श्रुति अच्छा मिलित अर्थ है जीव समूह भगवान तटस्थ शक्ति रूपे एटा सिद्धांत जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्तिर भेदाभेद प्रकाश महापुरुष सिद्धांत ले सब श्रुतिर भी मिलित अर्थ होची जीव समूह भगवान को तटस्थ शक्ति रूपे एक जानिबे सो एक सब एक तटस्थ शक्ति तैयारी सब एक जीव समस्त भगवान का अंश। तेषां भगवत तटस्थ शक्ति तेन एकत्वं च ज्ञेयं सो एक जिमती कहगला ताहार मेघरूप अविद्या द्वारा आवृत बद्ध जीवगण अन्य भक्तिमत ज्ञान द्वारा अविद्या आवरण मुक्त जीवगण समझते तो एक किंतु मेघरूप अविद्या द्वारा अविद्या कहला मेघ सदृश मेघ ढांगिले अंधार हो अविद्या मेघ सदृश ये अविद्या द्वारा जो आवृत होती से मानले बद्ध जीव गोटे प्रकार आउट अन्य प्रकार हेले भक्तिमत ज्ञान द्वारा अविद्या आवरण मुक्त जीवगण जार अविद्या को आवरण आवृत कर देछि भक्ति ज्ञान जार भक्त मान मुक्त जीव भक्तिमत ज्ञान द्वारा भक्ति ज्ञान द्वारा जो मान को अविद्या को आवृत हो ढांकी देछि से मानले मुक्त जीव किंतु जो मानकर ज्ञान अविद्या द्वारा आवृत होछि से माने बद्ध जीव संसार रे भगवान को भूली जाइछन्ति भगवान को मन पकेला विद्या
ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅତି ପ୍ରୀତି ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମରଣ କରିବା ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା। ଯାହାର ମତି ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସେ ଅବିଦ୍ୟାଗ୍ରସିତ, ଯାହାର ମତି ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ସା ବିଦ୍ୟା ତନ୍ମତି ସେ ତାକୁ କୁହାଲା ବିଦ୍ୟା। ଏଥି ଅବିଦ୍ୟାଗ୍ରସିତ ଜୀବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସଦୃଶ, ମେଘ ଆବୃତ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ଆବରଣ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଆବରଣ ମୁକ୍ତ ଜୀବଗଣ। ଏଇ ଜୀବମାନେ ମୁକ୍ତ, ଏମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଏଠି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ଜୀବ ଏକ, ବସ୍ତୁତ ସମସ୍ତେ ଏକ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ସିଏ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିର। ଅନ୍ୟ କେବଳ ବା ପ୍ରଧାନୀଭୂତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟା ଆବରଣ ମୁକ୍ତ ହଇଆ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ଶରୀର ଲାଭ କରିବା ତାକେ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କାହାକୁ ହେଲା? ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗପୀଠରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନୀଭୂତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭକ୍ତି ଭଜନ, କେବଳ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, କେବଳ ଭକ୍ତି ମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି, କେବଳ ଭକ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ନଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟା ଆବରଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ଏମାନେ ଅବିଦ୍ୟାର ଆବରଣ ମୁକ୍ତ, ଏମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ଶରୀର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଜନ ଉପଯୋଗୀ, ସେ ଚିତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଲା ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ। ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶରୀର, ସେ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ଶରୀର ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମହାତ୍ମା ମାନେ। ସାଧକ ଦଶାରେ କ'ଣ? ସାଧକ ଦଶାରେ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି, ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କରିକରି ସିଦ୍ଧି ତା ଉପରେ ଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯିବ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିପାରିବ। ସେଇଠି କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। अन्य अविद्या संजोग ही नहीं यारा नित्य पार्षद व चतुर्विध भक्त। अन्य अविद्या संजोग ही नहीं, अन्य माने अविद्या संजोग ही जो मानकर अविद्या द्वारा संजोग है नांती मान नित्य पार्षद, यही प्रकार चारि प्रकार भक्त। नित्य पार्षद गोटे अविद्या द्वारा संजोग ही नहीं, आउटे होचंदी किए सिद्ध महात्मा, सिद्ध भक्त माने जो मानकर अविद्या आवरण मुक्त, जो माने चिदानंदमय भजन शरीर पाइछंती। आ गोटे भक्ति मत ज्ञान द्वारा जो माने मुक्त जीव माने अविद्यार मुक्त भक्ति ज्ञान द्वारा, आउटे होचंदी मेघर अविद्या द्वारा आवृत बद्ध जीव माने। चारि प्रकार, अविद्याग्रसित बद्ध, भक्ति ज्ञान द्वारा अविद्या मुक्त मुक्त जीव, संपूर्ण सिद्ध भजन उपयोगी चिदानंदमय भजन उपयोगी शरीर प्राप्त हेत्या अविद्या रूप संपूर्ण मुक्त हेत्या सिद्ध भक्त आउ अन्य नित्य पार्षद साधक। भक्त मुक्त सिद्ध पार्षद चार्ट तो बद्ध बद्ध
मुक्त सिद्ध पार्षद सर्टकट वाह नित्य पार्षद केते सुंदर कथा कहछ आम को स्टेज जीव भजन करछे साधक साधक साधन कर सिद्धि स्तर को जापे नित्य पार्षद कथा लगा नित्य पार्षद आम गोसाई मान नित्य पार्षद परिकर नित्य पार्षद भगवान जोड़ी जाती सहित जाती सपार्षद शिवधाम सहबतरी जीवर लक्षण नारद पंचरात्र कहुई भगवान तटस्थ शक्ति निज संबित स्वरूप होते बहिर्गत होया माया शक्तिर त्रिगुणमय रंगेर द्वारा रंजित जीव बोलिया कथित है संबित संधिनी आह्लादिनी तीनटा शक्ति अंतरंग चिन्मय एतिर संबित शक्ति प्रकट होती तटस्थ शक्तिटा माया शक्ति भगवान तटस्थ शक्ति निज संबित स्वरूप होते बहिर्गत हो संबित बहिर्गत हो माया शक्तिर त्रिगुण रंगर रंजित होगा ताकू जीव को तटस्थ शक्ति भगवान को शक्ति किंतु संबित सब तैयारी करे सब समझती संबित सब भक्त सब भक्त परिकर पास जीव संबित शक्ति प्रकट होती तटस्थ शक्ति भगवान मना नहीं किंतु ये लादिन रू नहीं कि संधिन रू नहीं संबित रू संधिन शक्ति सब धाम सृष्टि करे धाम प्लानेट्स गोलोक वृंदावन वैकुंठ संबित भक्त तैयारी करते परिकर पार्षद अलादीन शक्ति तो किशोर जी स्वयं इस संबित शक्ति सृष्टि तटस्थ शक्ति तटस्थ शक्ति माया द्वारा रंजित होगा तेणु ये भी गोटे चिन्मय शक्ति मना नहीं किंतु निकृष्ट है बहिरंगा जगत की आसिक ये कौन हो माया द्वारा मायार त्रिगुणमयी माया शक्ति द्वारा रंग रंजित होगा आपको जीव को जीव हूँ भगवान कर शक्ति मना नहीं भगवान सच्चिदानंद ये भी सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद हेल्ला से त्रिगुण तीन शक्ति मुख्य कि गोटे निकृष्ट शक्ति तटस्थ शक्ति आम आसिले ये तटस्थ शक्ति चिन्मय आपको चिन्मय ये जीव जो चिन्मय है सच्चिदानंद है निश्चय जो शक्ति से शक्ति चिन्मय हो शक्ति आसची संबित पाखु आसची ये किंतु माया द्वारा रंजित है जीव अल्प पर्यंत आसछन्ति सूक्ष्म स्वरूप जिते सूक्ष्म स्वरूप तत्वटा आम भजन करिया सद्गुरु आसित है कि ठीक ठीक ताको खाद्य जुगेबा से पुष्ट पुष्ट हो माया शक्ति रंगर रंजित है ये रंग छाड़ी तार माया शक्ति रंगरे ये रंजित है वास्तव स्वरूप ए प्रकार नुहे स्वरूप हूँ से भगवान अंश तटस्थ शक्ति जोटा कि संबित निश्चित हमार स्वरूप हूँ भगवान का अंश किंतु माया द्वारा रंजित सिंह छुआटा पशि जाता छेली मेढ़ा पल भितर कि वास्तव से मेढ़ा नुहे सिंह से भगवान आम हूँ भगवान का शक्ति भगवान का सेवक पुत्र आम किंतु जगत रंग रंग आम उपर चढ़ी जाइए आम जगतर वस्तु कहे किए क्या पुओ किए क्या झी किए किए निज शरीर बेसी रंग कर रंगटा छड़िया दरकार
এই ଜଗତର ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦରକାର ହରିନାମ ରଙ୍ଗରେ, ହରିଭଜନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗା ଦେବା ଦରକାର। ଭଜନରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବେ। ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ? ଯେଉଁ ମନର କାମନା ବାସନା ରହିଛି ସଂସାର ପ୍ରତି, ଏଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସଂସାର ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଭାବିବନି। ଆଉ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୋଗବୃତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହେବ। ସେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଆତ୍ମାର ବାସନା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ ବାସନା। ଆତ୍ମାର କାମନା ବାସନା, ଆତ୍ମା ଚିନ୍ମୟ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇକି, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଛିଟିକି ଆସୁଛି ବାସନାଟା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଜାଗତିକ ହେଇଯାଇଛି, ମାଇକ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେ ଚିନ୍ତା, କାମନା, ବାସନା, ଭୋଗ କରିବା ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ହେଲେ ଏ ଜଗତ ଏତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷଣିକ କାମନା, ବାସନା, ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦେଇ ବାହାରୁଛି ତ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଶରୀର ଭଳିଆ। ନା ପାଣିର ଧାରା ବହୁଛି, ନିର୍ମଳ ପାଣି, ଜଳ ସ୍ରୋତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ସେ ପାହାଡ଼ଟା ନାଲି ପାହାଡ଼ଟା ହେଇଥିବ, ପାଣିଟା ଆରପଟେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ନାଲି ଦେଖାଯିବ ନା କ'ଣ? ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଆତ୍ମାର ଯେ କାମନା ବା ବାସନା ବା ତା ଚିନ୍ତନ, ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ କିଛି, ଜୀବାତ୍ମା ତ ଭୋଗ କରେ, ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ବି ରହିଛି ଏସବୁ, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଭାବନା ସେସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବନା ବାସନା ତ ଶରୀର ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଶରୀରଟା ଜଡ଼, ତେଣୁକି ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ସେ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଜଗତର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟାଗୋଷିତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଭଜନଟା ଦୃଢ଼ କରିବା, ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ଶରୀର ଦେଇକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର କୌଣସି କ୍ରିୟା ତା ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି। ବୁଝିଲ ନା? ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟାକୁ ଯଦି କିଛି କୋଟେଡ଼ କରିଦେବା ଭିତରଟାକୁ, ତା ଭିତରେ ପାଣିଟା ଆସିଲା, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ହେଲାନି ତା ପ୍ରତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭଜନର ଏ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭଜନ ଶିଥିଳତା ହେଉଛି। ଭଜନଟା ଆମେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ମନ ସବୁବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି, ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀତ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ ହରିପରାୟଣ ହେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଜନ୍ମର ସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି ନା, କଟିଅଛି। ଜନ୍ମର ସବୁ ଭୋଗ ବାସନା, କାମନା, କେତେ ଜନ୍ମ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରି ସଂସାରକୁ ଯିବା ଆସିছে, ଆମେ ସବୁ ଆସିଛେ। ସେ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୂର ହବାଟା ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଜନ କଲେ ହେବ, ନହେଲେ କାହିଁକି ପଢ଼ିକି ଚାହୁଁ? ଗୁରୁମାଜ କହୁଛି ପରା, ହେଉଛି କିଛି, ନହେଲେ କାହିଁକି ରହିଛ? କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମିଳୁଛି କିଛି। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ। ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପରିଶ୍ରମ କୃପୟା ସୁବନ୍ଧନା, କୃପା କରି ସେ ବନ୍ଧନ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ମାୟାଶକ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କଞ୍ଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାହା ଚିଦ୍ ବସ୍ତୁ, ଯେପରି ଅଗ୍ନିର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣା ସମୂହ ঊর্ধ্ব দিকে উত্থিত হয়ে সেই রূপ স্বসম্বেদ্য চিৎপুঞ্জ ভগবান হইতে নির্গত যদি হয়, তখন গুণরাগ দ্বারা রঞ্জিত অর্থাৎ বৈরঙ্গা মায়া শক্তি দ্বারা নিজ গুণসমূহর রাগ দ্বারা রঞ্জিত মাইকা আকারে। এই হচ্ছে বাস্তବରେ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଚିଦ୍ ବସ୍ତୁ। କାରଣ ସମ୍ବିତରୁ ତିଆରି, ସେ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ, ସନ୍ଦିନ, ଲାଦିନୀ ତିନିଟା ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିରୁ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ମୟ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କି ପ୍ରକାର ତା ସ୍ୱରୂପଟା, ସେଇ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିପୁଞ୍ଜର
ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଯେଉଁ ରେ ବାହାରେ ଅଗ୍ନିପୁଞ୍ଜ ସବୁ ଉପରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼େ ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିରୁ ତଟା ଶକ୍ତି ଛିଟିକି ଆସିଯାଇଛି ଏ ଅଣୁ ପରିମାଣ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି ତାର ଶିଖା ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଅଗ୍ନିପୁଞ୍ଜ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଲିଭି ଯାଉଛି ନା, କାହିଁକିନା ବାହାର ପାୱାର ଇଏ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଇଏ ତ ଲିଭିବନି, ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଛିଟିକି ବାହାରିଛି ଆର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେଇଛି, ଆବୃତ କରିଦେଇଛି। ଏ ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଲୁପ୍ତ ନାହିଁ, ସୁପ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ଉଠରେ କାହିଁ କହିଲେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବ୍ ଜାଗ ଉଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭରାନ୍ ନିବୋଧତେ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଉଠିବା ଦରକାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉଠୁଛି, ନହେଲେ ରହିତ ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ 24 ନିରନ୍ତର ଶୟନ କି ସ୍ୱପ୍ନ କି ବା ଜାଗରଣ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ମହାତ୍ମା କ'ଣ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ସାଧନଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଧାରାରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ସାଧନଟାକୁ ସେମାନେ ଶରୀର ମନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସମୟ ଭଗବତ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଶରୀର ମନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସେ ଚିତ୍ସୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବ ହେଉଛି ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ। ଇଏ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ କିଏ ଜଳ ହବ କେବେ? ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ଯେମିତି ଜଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଉପରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆସେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର ପୁରା ନିର୍ମଳ। ଭୂମିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ସେ ଗୁଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବ ନିର୍ମଳ ସେ ସ୍ୱରୂପତ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା, ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ସଂସାର ସହିତ, ସେ ସଂସାର ସେ ଭଲ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଛି। ଯଦି ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଜଣେ ହେବ, ଶରୀରକୁ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଲଗାଇବ ସେବାରେ, ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବି ଶରୀରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରଟାକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ। ଏଇ ତ ଆମର ଧାରା, ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ମାର୍ଗକୁ ଛିଟିକି ଯିବା ନା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଏ ମାର୍ଗ ଯଦି ଛିଟିକି ଯଦି ପଳେଇବା ସଂସାର ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସ୍ଥିତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇବା ସେଠି। ସଂସାରରେ ସୁଖ ନାହିଁ, କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। କ'ଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ? ସତ କଥା ହେଲା, ପଚାନ ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଶରୀର ସୁଖ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଯେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଯା ଆସେ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଗୋଟେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ଆସେ, କାମ ବେଗ ତ ସୁଖ। ସେଇଟା କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିଣାମଟା କେତେ ଭୟାବହ, ଯେତେବେଳେ ତାର କ୍ରିୟମାନ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟମାନ ତାର କ୍ରିୟା ଦେଖାଯିବ, ତା ପର ସମୟରେ ମନଟା ବିଷାଦ ହେଇଯାଏ, ବିରକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଯାଏ। ଏଇ ସୁଖଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜୀବ ଚାହୁଁଛି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧରି ଜଗତକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତି ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ତାର ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସେ। ଏଇ ତ ଜଗତର ତିଆରି, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସୁଖଟାକୁ। ସଂସାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉନଥିଲା। ଏଇ ଯେ ଯୌନ ସୁଖ ଯାହାକୁ ଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ମୈଥୁନ ସୁଖ, ଏଇ ସୁଖ ହିଁ ଜଗତ ତିଆରି କରାଲା। ଏଇ ସୁଖଟା ହିଁ ସଂସାର କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପରିମାଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବଂ ସାର୍ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ହରିଭଜନ, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁଗତ ରହିକରି, ନହେଲେ କ'ଣ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି କି? ଏତେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମନ ଛିଟକି ପଡ଼ୁଛି କୁଆଡ଼େ। ମହାରାଜ ଗଲା ଦାମ୍ବଡ଼ା ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଡେଇଁ ପଳାଏ କେତେବେଳେ, ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ଆସୁ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶେଷ କିଛି ନା, ଖାଲି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ନା ଆମେ ଅନ୍ତର ସହିତ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ମାର୍ଗ ଏଇଟା। ଭଲେ ଭଜନ ଆମର କମ୍, ତ ଆମର ତ ଭଜନ ତ ଆମେ ସେ ପୁରା ଜନ୍ମଜାତ ମହାତ୍ମା ନୁହେଁ, ଭଜନ ଆମର ସେ ପୁରା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି
आमर गुरुवर्ग आमर वैष्णव आम जो भजनांती महात्मा जो आचरणशील से जब आम अंतर सहित प्रीति करिया निश्चित रूप से आमको रक्षा करेंगे कौन सी रास्ता नहीं बोले भगवान टाक गेट बंद कर दे पारती किंतु संत हृदय सब वैष्णव हृदय गुरु हृदय सब बात्सल्य कृपार भरा मानक ये मार्ग में अग्रगति होवार एकमात्र रास्ता हूँ गुरु वैष्णव शरणागत आ कौन सी मार्ग नहीं बोले भजन कम हो जाओ सेवा कम हो जाओ यदि अनुराग थी गुरु वैष्णव प्रति देखिए से कृपार आम भजन अग्रगति हो जाए सत कथा समस्त जीवन आसे प्रकार तुम जानना आमर ब्रह्मचारी जीवन कि प्रकार मन आसला बाबा से स्थिति मायापुर गंगार मोर जाओ इच्छा होता डेई पड़ी लोक लज्जा एपटे छाड़ी पड़े बेश फोपाड़ देले कि बेश धारण कर रखापी भी समय कष्ट होता से लिखिदेली विष्णु चिठी लिखि मनर अवस्था महाराज कहले हम हे प्राथमिक स्तर हम किंतु अनुराग अच्छे तुम गुरु वैष्णव प्रति रक्षा पाई सेवा कर शारीरिक परिश्रम कर रक्षा पाई आदेश ये हम प्रथम आसो यहाँ किंतु कहते छिटिकी जब पलैब ना ताहले तुम खसीगल चेन रु खसीगल जिते मन उद्वेग आसू जिते तार ताड़ना आसू पछे धैर्य धरी पड़ी रहा दरकार भजन लगी रहा दरकार ताल रक्षा पाई कौन सी मार्ग ना समस्त जीवन राशि कौन किस्टा बुझला बुझला टिके 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 किए राजबीर कहला ना टिके टिके कड़े पड़ेला जे कि जानी से सब पचार खाली टिके 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 गंजाम बस टिके टिके कड़े पड़ेले घर पड़े नंबर अच्छी कि अच्छी लगत देखिए कड़े मूर्ति संसार दब तो कथा आज महाजर बुद्धि पड़ी कौन कर उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम आचार महांतर करदा काली परिश्रम किए शोन दिन ना कौन श्री राधे माया बड़ पावरफुल है संसार लोक माया कौन जानी ना आमको कहीं कष्ट लगुच जेहेतु आम मायारू पारी आसचे आम से मायर भितर ऊपर को आसी जाइए किंतु आमर मन बीज रही बासनाटा अच्छी ये आमको कष्ट लगुच भजनटा करचे ना भजन जदि जड़े कर जापर माया केते कष्ट दिए भजन न कले जापर संसार ज्वाला संसार जे कष्ट ना कौन विष पान कर लोक निआरे पकईदे जी कष्ट संसार ज्वाला से मैंने अनुभव कर जो हरिभजन कर हरिभजन जो करना बड़ मजा बहुत मजा बुझीपर संसार दाबा कौन संसार विषा नले दिवानिशी हिया जले विष अनल विष भी अच्छी अनल भी अच्छी जन को विषपान करेगी निआर पकईदवा अवस्था केमती जलियो खाली संसारटा सेमती वर्णना कराई कि अनुभव कहीं करना जेहेतु भजन होनी अच्छा विष थी सी अनल थी संसार केमती करुच्ची ना साप भितर विष अच्छी साप भितर विष थिले सी संसार करुच्ची ना सुखर अच्छी ना अग्नि भितर गछ वृक्ष भितर अग्नि अच्छी तथे से जलुनी से तार फूल पुष्प सब रोचे कि शेष जली जाऊँगी सी जापार ता भर अग्नि एक्चुअली
से अग्नि संस्पर्श से पूरा बुड़ी मरीज यही प्रकार आम भजन जो करूना भितर विश्व अनल भितर अच्छा से जापार से साप भितर विष अच्छी तथा सी रमण करे संसार विचरण करे खुशी सी बुले खाए पीए नाचे गछ भितर अग्नि अच्छी तथा सी जापारे सी निजे पुष्पित हुए फलवती हुए शाखा प्रसारण करे सेमती संसार लोक जीव बहिर्मुख जीव माने बद्ध जीव माने भी से प्रकार जानती निज जीवन तत्व कौन से जाना से संसार भर रमण कर बहिर्मुख ही बोलते नाचुंट संसार कर विश्व अनल भर भी अच्छा कौन तथा जानना आज्ञा किसी लोग जानते बार्धिक हल तो बुद्धि शुद्धि जो माने किसी संस्कार अच्छी किसी स्वीकृति रही से माने बार्धिक अवस्था अनुभव कर गॉड गॉड कहे से माने हाथ टेकिए कहीं जाती सब बार्धक्य मानती कि मानते समस्ते मानिपारे से मान जीवन किसी विशेषकर साधु मान प्रति अनुराग मान अच्छे मुझे देखी पार्टिकल से शेष समय चिंतनटा भल रोचे संत मान जो अनुराग वैष्णव प्रति महात्मा प्रति कृपाटा गोटे थाए तो स्नेहटा बुढ़ा हेल्ले बहुत बुढ़ा मरी जाते कौन बुझे आज्ञा कि अनुभव कि से अभिमान छाड़ नी किसी ना परमार्थर गंध ना जो माने परमार्थ पत्र टिके रही से अनुभव हम ये भजन कले ही संसार कष्ट अनुभव हम भजन कले संसार कष्ट अनुभव हेनी भजन जब कर सत्संग संसार जल अनुभव अरे मोरिया सुन कि जापर सी किसी शुभुनी कहे मुंड का ब्रेन काम कर मरिया समय जान कौन तार ब्रेन पूरा हाइजाक बोधे ब्रेन हमारे जाक तब किसी काम कर पागल भाया बिड़ी से तो चित्त विक्षिप्त हो भल अरे मरिया समय मलमूत्र त्याग कर 20टा जन देखिए 20टा घाटुं आज्ञा जापार ना 20टा बोली केते कष्ट ना से सब सीन जा देखा दरकार वास्ते चिंतन करा दरकार ताले संसार को दंड दूर लगा मृत्यु बार्धक्यावस्था जो कष्ट जो पेन जा किए पिठे पड़े नहीं भले तो रखी तो बिल्डिंग कर तो 2-4टा गाड़ी रखी तो कुकर 10-12टा रखी तो 10-12टा जितना भी जहाँ रखी तो सब निज से किसी काम दे जीवनटा बड़ पैथेटिक भाई ये जीवन सरस सुंदर करने एकमात्र हरिभजन दरकार संसार कि सब सुख सब दुखी जाग भावज सब चाकचकी सब भल भाव ना सबु पेन सबु संसार सब परिवार झगड़ा अशांति द्वंद्व सते खाली बाहर को हसुचन सुने भितर देखियो स्कानिंग करा देखियो केते जोड़चन सुने सारा संसार की बाकी ना देते फैक्ट एटा हसी उपाय ना रास्ता सेमती अजागा देखी हुए ना कि देखे हुए ना क्या कहे कहबार किसी ना दुख तो किए दूर कर जमी ना कि घरे जार चुली मुंडे बिराड़ी शोथु सी बाहर बाहर को सुट फुट कर बाहर अर्थ तार किसी नथि बिराड़ी सहित किसी नथि तो बाहर बाहर पूरा टिपटाप देखले जना पड़े अवस्था एमती ये समाज ये प्रकार दुख प्रकाश कर बाहर हसती बाध्यबाधकता अभिनय सब चलती संसार सारा संसार अभिनय प्राय अभिनय कर निजर दुर्बलता प्रकाश करते कि ना स्वामी स्त्री पाखे ना स्त्री स्वामी पाखे ना बापा पुओ पाखे ना पुओ बापा पाखे कई क्या पाखे ना भाई जगत ये प्रकार समस्त निजर क्लियर कट माने जाओ कहला क्लीन चेक्ड
निर्मल भावमूर्ति प्रकाश करछंती केवल हरिभजन जो परिवार होची आध्यात्मिक चिंतन जो परिवार होची अनुशीलन सेठी परस्पर परिष्कार थाए सेठी परस्पर परिष्कार थाए जेठी वास्तविक कृष्ण चेतनशील परिवार जोठी सेठी कौन सी विभेदता न थाए सेठी पूरा परिष्कार सेठी समझते भजन मार्ग ए प्रकार कौन करिया हम संसार देखु ना सब सांग जा सब कर संसार ऊपर देखु कौन तांको अवस्था है बेले भावे गुरुदेव बहुत बड़ कृपा कले महाराज माने वैष्णव विराट घाट उद्धार कर मरी था संसार में कहाड़ कष्ट कहाड़ जाते तो कहते दिन राति खटी था खटी खटी मरी था देखुन केते करछंती देखले दुख लगुच लोक परिश्रम देखले सतरे जो परिश्रम कर दिन राति आ कौन दिन सारा परिश्रम कर आसला घरे आउथले टर्चर बाहर अशांति घरे भी अशांति संसार अशांति कोई शांति से लोक ड्रिंक कर सिगरेट खाऊँ कारण एटा माइंड अपसेट समस्त संग्राम प्रभु मजार कोई संग्राम प्रभु कोई सब सेट अच्छी कौन सब सोफा सेट डाइनिंग सेट सब सेट अच्छी कि माइंड खाली अपसेट सब जगत सेट अच्छी कि माइंड अपसेट कर शुणी माइंड खाली अपसेट सब सेट अच्छी समुद्र सेट सब अच्छी ना कौन बही सेट सब तो सेट रही जगत रे सब कले जोड़ा आम निज पाखे जोड़ा अच्छी से अपसेट माइंड ताकू सेट कर सलिया कथा कही बुझाती भल माइंड अपसेट एथिपाई मन भितर विभिन्न प्रकार कामना अच्छी कामना केवे पूर्ण हुएनी कामना केवे पूर्ण हुई आज पर्यंत कहार गोटे मन भर भावना आसला ताको पूर्ण कल आउट दी चार मन कामना आसीज आज तो गोटे पर गोटे चलती शांति तो ना जगत रे एकमात्र निष्काम कृष्ण तत्व शांत भगवान को भजन कल भाई जहाँ मिले खाइल ना हरि भजन कल भगवत इच्छा जदृचा कमे किसी होची गुरु वैष्णव कृपार भगवान को इच्छा से जो शांति शांति स्वागत करियो के स्वागत करिया कथा हमर कालिया प्रभु कालिया ना के दाना अनंत अनंतपुर पचार थिला कोड़ी सुनाबड़ा अनंतपुर को गौड़ प्रभु गुरु महाज शिष्य बहुत सीनियर से भल कहले ये अनंत बाहा ना पूर्व ब्रह्मचारी थे नाली कपड़ा हम पूर्व बाहा बिल सी सीनियर वैष्णव गोटे सी बहुत बुझाऊले शुणलानी पिलाटा शुणलानी कौन कर दुखदायक स्थिति है तार केते शुणला संसार बड़ कष्ट है वास्तव जो मानु ना साधु कथा कौन साधु संग साधु कथा ना सुनिली संसार भजली गौरांग भूली ना सुनिली साधु कथा वास्तव कथा अनुभव कथा कुछ महात्मा ने स्थिराधे भगवान करते एमती जन्मे जन्मे जदि हम एमती भजन कीर्तन सत्संग हित सत्संग आवश्यक जीवन सत्संग ना ये कथा कौन संसार
କରିକି କୃଷ୍ଣ ସଂସାର କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ ଭଲ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହବନି ସେଇଟା। ହବ କି? ହବନି। ଏ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ପଛଟଣା ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ତ ପଛଟଣା। କାହିଁକିନା ଏବେ ଏକା ଅଛି ଆମେ, ଆମର ମନ ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆମେ ନିଜକୁ ସେଟ୍ କରିପାରୁନେ। ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଜୁଟିଏ, ସବୁ ଗୋଟେ ସମାଜ, ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଇଏ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବା, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧିରେ କିଛି କଲେ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କଲେ ବିବେକ ବାଧୁଥିବ, ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ସ୍ଥିତି ଏସବୁ। ତେଣୁକରି ମହାତ୍ମାମାନେ ଭଜନଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଣିଷ, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ନା କ'ଣ, ଶେଷରେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ। ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଗୀତ ଭାଗବତର ବାକି ବିକିଦେଲେ, ଟି ପାର୍ଟି କରିଦେଲେ, ଚା ଖାଇଦେଲେ, ପ୍ରତିକୂଳ। ଭଜନ ଏକା କ'ଣ, ଆମେ ରହିଲେ ସେବା କରିଥିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୀରେ 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 ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ, ମନଟା ତ ଲାଗିବ ନା କେଉଁଠି ହେଲେ, ନିହାତି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ ପା ଲାଗିବ, ଆଉ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଆଶା ଭରସା କଲେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ପଥ, ଏଇଟା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ପଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶାଟା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବଳତର ହେଇଥାଏ, ଏ ଆଶା କେବେ ଭଗବାନ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୁରା ପରିବେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାତ୍ର ସବୁ ମିଳୁଛି ନା, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ମିଳୁଛି ନା। ବୋଲେ ଏଇ ସଂସାରରେ ସେବାର ଅଭାବ ହେଇଯିବ, ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ସଂସାରରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଖରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ କାହା ପ୍ରତି ଆଶା ନଥିବ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବେ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଉପରେ, ସେମାନେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କିଏ କରିବନି ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କିଏ ପଚାରିବ, ଏ ଭାବନା କେବେ ମନରେ ଆଣିବନି। ଯଦି ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍, ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରାମକ ମନେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କଲା, ମୋତେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କିଏ ପଚାରିବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, କେମିତି ଖାଇବି, ତ ମନକୁ ତୁମେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି। ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା। ଦୀକ୍ଷା କାଳେ ଶିଷ୍ୟ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଫୁଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଦେଖିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ସବୁବେଳେ ସେଟା ଭାବିବ, କିଏ ପଚାରିବ, କେଉଁଠି ରହିବି, ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ରୋଗ ସବୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ, ଭଜନଟା ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଭଜନ ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବନି, ଏଠି ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯିବ। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର। ଆରେ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସେ ରକ୍ଷା ନ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେହି କହିବେନି। ଏ ପ୍ରକାର ଦାବି କରିବା ଦରକାର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ, ତମକୁ ପତିତ ପାବନ କିଏ କହିବ? ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ବିଜ୍ଞାପନ ମାରିଦେଇଛ ପୁରା ପତିତ ପାବନ ବୋଲି, ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖିଦେଇଛ ପତିତ ପାବନ। ମୋ ଭଳିଆ ପତିତ ତମକୁ କିଏ ମିଳିବେନି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଥକ ବୋଲି କହ, ନହେଲେ ଚିରି ଦେଇ ବେଲ୍ଟ ପଟା ବୋଲି କହିଲେ। ତମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗେଇଛ ନା ପତିତ ପାବନ ବୋଲି, ମୁଁ ମାନିବିନି। ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। 6 ଥିଲେ ଭଗବାନ ବା ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଏ କରୁଛି କହୁନା, କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମ ନିଜ ମନକୁ ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଅପସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମନଟା ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ? ସଂଗ୍ରାମର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। राधे Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव, जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग अंधेरिका गिरधारी राधा कुंज बिहारी राधा माधव राधा मदन मन वृंदावन चंद्र सरकार की जय। तदे पितर्थ संध्या पाठ कीर्तन जी श्रीमद् भागवत महापुराण जी तद्य पारायण तद्य पादन व्यासदेव महाराज सुखदेव गोस्वामी परिगीत महाराज जी बलदेव विद्यासल विष्णु ठाकुर श्रीधर स्वामी जी जय। विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन भक्ति परी से मजल भक्ति सिद्धांत सत्य से प्रभुपाद जय। जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दासन श्लोक से बुंदी जी सबांध सपरिक सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय। नमाचार्य श्री हृदय से उज्ज श्री राधा रानी बरसान बल वर्षण